texto bien poderoso. And so I want you to grab your Bibles with me tonight. Quiero que tomen su Biblia esta noche And I want you to go to James chapter 3. y me persigan a Santiago capítulo 3 And I want to consider one verse. y quiero considerar un verso We're going to build from that one verse, but I want to consider one verse tonight. y vamos a edificar sobre ese verso. Amen. And the verse that I want to talk about is the 15th verse. Y el verso que quiero empezar es el 15. Amen. So let's go James chapter 3 verse 15. Santiago capítulo 3 versículo 15. We want to welcome all the visitors in the house. Le damos la Amen. bienvenida Welcome, a todos los welcome, welcome. visitantes. Bienvenidas. Amen. We're translating tonight because we have some visitors that walked in. And so it's good to have them in the house of the Lord with us. Estamos traduciendo porque tenemos uno visitante y estamos felices de tenerlos. Amen. And so James chapter 3 verse 15, when you got it, say I got it. Cuando lo tengan, me Amen. dicen que lo Listen to what tienen. the word of the Lord reads, and I read in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. It says, this wisdom does not descend from above, but it is earthly, sensual, demonic. Y lee, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. I want to read it one more time. Quiero leerlo de nuevo. This wisdom, it's a specific type of wisdom that James is speaking about, does not descend from above, but is earthly, is sensual, and is demonic. De nuevo leemos, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amen. I want to talk to you tonight Amén. Le quiero hablar esta noche on true wisdom. en la sabiduría. Amen. Look at your neighbor and tell your neighbor we need true wisdom. Mira a tu vecino y dile que necesitamos la verdadera sabiduría. Amen. Come on and put your hands together for the Lord and you may be seated. Un aplauso al Señor y pueden tomar asiento. Amen. As I was preparing for tonight, Mientras me preparaba para esta noche and I kept reading back and forth the epistle that James wrote. y leía las epístolas que escribió Santiago, Amen. It's important to understand es importante entender that this epistle that James writes que esta epístola que escribe Santiago is considered es considerado or known as a general epistle. o conocido como una epístola general. If you follow the framework in New Testament scripture, Y si persigue de la forma que se escribe, New Testament begins with 4 gospels, el Nuevo Testamento empieza con 4 evangelios and then you got the book of Acts. y después tiene el libro de los Hechos. And then after the book of Acts, you got a series of what's called epistles or letters. Y después de este libro tenemos una serie de epístolas. And these letters are written to a particular group of people. Y estas letras fueron escritas a un pueblo general. The majority of the letters were written by the Apostle Paul himself. Y la mayoría fueron escritas por el apóstol Pablo. And many times you would identify an epistle Y muchas veces identificaba una epístola by its introduction or who the epistle is being written to. por la introducción o a quién fue escrita. For example, when the Apostle Paul writes to the church at Corinth, Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Corintios, his letter is known as 1 Corinthians. su letra fue conocida como Primera de Or when Corintios. he's writing to Titus, it is to Titus. O cuando le escribía a Tito, And then after the Apostle Paul's writings, después de la epístola de Pablo, you have a series of letters known as general epistles. tienes una serie de epístolas que son conocidas como generales. Now, they're known as general epistles for some reasons. Y son conocidas como epístolas generales por algunas And razones. 2 main reasons is this. Y 2 razones mayores son Number 1, porque número 1, they were not written to a particular church. no fue escrita a una iglesia particular. In other words, this letter can be embraced to all Christians or to all believers during that time. En otras palabras, puede ser algo que puede ser abrazado por muchos cristianos. Right? And so when James begins to write this letter, Entonces, cuando Santiago empieza a escribir esta he's carta, not thinking about believers in a particular city. él no está pensando en los creyentes de una ciudad en He's not thinking particular. about believers in a particular town.
o en creyentes en una ciudad but he's thinking particular, about believers all over. pero creyentes en todos lados. And so the other reason why it's considered a general epistle, Entonces, otra razón por la cual se conoce como epístola general it's because of its context. es por el contexto. In other words, the things that are found within the midst of that letter. En otras palabras, lo que se encuentra dentro de esta carta. For example, Por ejemplo, if you read 1st and 2nd Corinthians, si lees Primera y Segunda de the Corintios, things that were happening in first, or the things that were happening in the city of Corinth, lo que estaba sucediendo en la ciudad de Corintios was not happening in the city of Ephesus. no estaba pasando en la ciudad de Was not Efesios happening in other neighboring cities. o en otras ciudades Watch al this. lado, What was affecting the church at Thessalonica sino lo que estaba afectando a la iglesia en Tesalónica was not affecting the church at Corinth. no estaba afectando la iglesia en Corintios. Right? And so that's why its context matters. Y por eso el contexto So importa. some of the general epistle authors, Entonces, algunos de los autores de la epístola right, generales, such as James and Peter, como Santiago o Pedro, Jude and John, Judas o Juan, right? They're not discussing particular things that were happening in a particular church. no están discutiendo cosas particulares que sucedían en un solo lugar. So that's why these letters are so important for us today. Entonces, por eso estas cartas son importantes para nosotros Because we can hoy. easily begin to apply them to each and every one of our lives. Porque podemos fácilmente aplicarla a nuestra vida. Here's another thing I want you to understand about the Bible and about the letters in the Bible. Mira otra cosa que quiero que entiendas sobre la Biblia. Please try to understand this. Trata de The entenderlo. gospel writings is for everybody. Los evangelios son para todos. Matthew, Mark, Luke, and John is for everyone. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son para They todos. talk about the story of Jesus and what Jesus did for everybody. Hablan de la historia de Jesús y lo que él hizo para todos. Right? They talk about his birth. Habla de su nacimiento, Amen. They talk about his death. su They muerte, talk about his resurrection. su resurrección, They talk about his ascension. su They ascensión, talk about what Christ did lo que hizo Jesús, so that you and I can receive the salvation that we have today. para que tú y yo recibamos la salvación hoy. After the Gospels, Después de los I evangelios, said that we have what's called the book of Acts, les dije que tenemos lo que se llaman los hechos or the Acts of the o Apostles. los hechos de los apóstoles. And this is the historical book in New Testament scripture Y este es el libro histórico entre el Nuevo that Testamento talks about the beginning. que habla sobre el inicio. And I would call this until the day I die. Y voy a decir esto hasta que The beginning of the greatest organization on earth, la primicia de la mejor organización de la tierra, which is not Amazon, que no es Amazon it's not Google, y no es Google, but it is the Church of Jesus pero es Christ. la iglesia de Jesucristo. We see the growth, the building, the development of the church Vemos la edificación de la iglesia that is pushed through que fue empujada hacia through the establishment el and the establecimiento downpouring y el derrame of the Holy Spirit in Acts chapter 2. del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. And after this historical book, Y después de este libro histórico, you get again what I call, or what we call letters or epistles. tenemos de nuevo lo que decimos que son las epístolas. And this is what I really want you to know about letters and epistles. Y esto quiero que sepas de las epístolas o las That cartas, they were not for everybody. que no fue para todo el mundo, They were not written for everyone. no fue escrita para todo el mundo. These letters Estas cartas were written to believers during the time. fueron escritas para los creyentes de ese tiempo. Why is it imperative and important for us to understand this? ¿Por qué es esto importante para saber? Because sometimes we want to take Bible verses in these epistles, Porque algunas veces queremos tomar versículos de estas epístolas right? That while they might sound really amazing, que aunque suenen bonitas, they're not gifts for the unbelievers. no son dones para los que nos creen. You can't tell an unbeliever, No le puedes decir a uno que no cree, don't worry, all things will work out for good as no long te as you love the preocupes que Lord. toda cosa es hecha para That's bien, not for an unbeliever. porque eso no es para You uno que no cree. cannot tell an unbeliever, No le puedes decir a alguien que no you cree can do all things through Christ Jesus, que puede hacer todo a través de Cristo strengthens you. que le fortalece. Let's understand
context when we're studying scripture. Vamos a entender el contexto cuando estudiamos la Context is Biblia. extremely important. El contexto es súper Because if importante. we don't understand the context, Porque si no entendemos el contexto, then our understanding of what we are reading entonces el entendimiento de lo que estamos is leyendo not going to be aligned no va a ser alineado with what God wants to show con lo us. que Dios nos está mostrando. I don't know how many of you like to write letters. Any letter writers No in the sé building? quién aquí le gusta escribir cartas, Y'all don't want to talk back to me today, right? But some of you that like to write, pero a algunas de ustedes les gusta escribir. tell me it would not annoy you Dime si no te molestaría if someone wrote or read a letter that you wrote si alguien leyera una carta que tú and escribiste then misinterpreted your letter. y después la Has it malinterpreta. happened to anyone in the building? ¿Le ha pasado a Right. alguien en el She building? said this, Ella dijo or esto he said this. o él dijo esto I read it in the letter. y yo lo escribí, yo lo leí Right? en la And carta. here you come and say, I did not write that. Y aquí vienes tú a decir, yo no escribí Right? esto. Because when we read, we want to give the first understanding that comes to mind. Porque cuando leemos queremos aplicar el entendimiento que But I want you tenemos. all to know in this building, Pero quiero que sepan todo en este edificio, we read scripture. que cuando leemos la escritura, When we read scripture, what matters que cuando leemos la escritura lo que importa is what God intended to say in the Bible. es lo que Dios quiso que se Not what entendiera I de la think Biblia, you should say. no lo que yo piense que se debe decir. Amen. You guys got that? Amén. Right? And so this is what I believe it means. Entonces, el decir esto es lo que yo creo que se Right? dice, Sometimes we need to stop tenemos que detenernos and let's see what God intended it to mean. y ver lo que Dios quería que se Because entendiera de ahí. Our ways are not His Porque ways. nuestros caminos no Because son our como sus thoughts are caminos not His y thoughts. nuestros pensamientos no son Right? como And sus so if we want to pensamientos. properly apply Scripture, Entonces, si queremos aplicar la palabra apropiadamente, then we need to understand the context of what's being written. necesitamos entender el contexto de lo que se está escribiendo. And so when James is writing this letter, Entonces, cuando Santiago escribe esta carta, he is speaking to a group of unbelievers. él está hablándole a un grupo que creen. Right? And James was so jealous of the ways of God. Y Santiago era tan celoso de los caminos del Señor, This is what I love about the early apostles. que esto es lo que yo amo de los apóstoles de este tiempo. I'm going to get in trouble, but I'm going to say this. Y me voy a meter en problemas, pero lo voy a decir. They're not like many apostles of today. Que no son como muchos apóstoles de este tiempo. And please let me add this. Y déjame decir, I do believe yo sí creo that apostles exist today. que los apóstoles sí existen hoy. I do believe they are part of the fivefold ministry that the Bible talks about. Yo sí creo que son parte de los 5 ministerios. But the difference Pero la diferencia between many apostles that we see today entre muchos de los apóstoles que vemos hoy and the apostles in Scripture, y los apóstoles de la Escritura, man, thank you. The apostles that we see today, los apóstoles que vemos hoy man, these dudes are just preaching some things that are not even in word. solo predican cosas que no están en la palabra. Amen. They focus more on prosperity and other nonsense Se enfocan mucho en la prosperidad instead of speaking the truth. en vez de hablar la verdad. I would say this, if you're going to be apostolic, Y yo diría que si va a ser apostólico, you need to bring correction. necesita traer Because corrección. you're not apostolic if there's no correction. Porque no eres apostólico si no hay And that's corrección. what I love about the Old Testament apostles, the New Testament apostles. Y esto es lo que amo de los apóstoles del Nuevo Testamento. That when they saw that things were off, Que cuando veían que las cosas estaban mal, they just didn't pray about it. ellos no solo oraban, They just didn't fast about it. no solo ayunaban, But they said, no, let's begin to talk about some of these pero things. decían, vamos a hablar sobre estas Let's cosas. talk about the errors of the ways in which we see. Vamos a hablar sobre las maneras erróneas. And this is what led me to the Epistle of James. Y esto fue lo que me dirigió a la epístola de Santiago. Has anyone ever read the Epistle of James? ¿Hay alguien que ha Right? leído la epístola de Santiago? Real amazing letter Bien asombrante uh, esa carta. that has so many powerful truths. Tiene muchas verdades poderosas And it's really challenging to the life of every believer. que confronta la vida del creyente. And one of the things that he begins to discuss when we enter into James chapter 3, Y una de las cosas que él discute cuando entramos al capítulo 3, he starts talking about how untamable the tongue is. él empieza a decir
lo condenante que es la lengua. right? And how many times Y como muchas veces, when people have no control of their tongue, cuando las personas no tienen control de su lengua, they just speak whatever they want to speak. dicen lo que quieren decir. And I'll paraphrase what James is teaching in the midst of this letter. Y voy a parafrasear lo que está enseñando Santiago aquí. Because there are two things that he's bringing forth in this chapter. Porque hay dos cosas que él está trayendo en este capítulo. One of them is the untamable tongue, Una es la lengua que no se puede temer and the other one is wisdom. y la otra es la sabiduría. And look how he begins to teach the significance of what they mean to the people. Y mira cómo él da el significado de estas cosas. Right? He makes it perfectly clear Él lo pone claramente that those that are able to tame their tongues, que aquellos que pueden domesticar su lengua, those that are able to control esos que pueden controlar the words that come out of their mouth, las palabras que salen de su boca, he calls them mature believers. él le llaman creyentes maduros. And he calls the immature believers Y él llama a los creyentes inmaduros, those that have no control esos los que no tienen control of the things that they say. de lo que dicen. That's not good. That's some good stuff right there, Esto es buena cosa aquí. right? Sometimes we want to be filled with the Holy Ghost Algunas veces queremos ser llenos del Espíritu Santo and you want to speak in tongues, y quiere hablar en lengua, but you don't tame your tongue. pero no domestica tu lengua. Hello, somebody. And we've got to reach this place at this point Y necesitamos llegar a este lugar where we begin to understand donde empezamos a entender how important it is for us as believers lo importante que es como creyente to be mindful ser of the things that we say, entendido de las cosas que decimos. right? I remember when I was growing up Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo and someone said something silly, y alguien me decía algo, right? A little kid response. unas respuestas de niño. I don't know how you're going to say this in Spanish because it's not going to sound right, but sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Now, I don't know Yo no sé what fool invented that. qué persona se inventó el dicho de que las piedras y los palos sí pueden herir, pero las palabras no. Amen. I don't know what fool invented that. No sé qué tonto se inventó eso, But words can have more damage to the life of an individual pero las palabras tienen más efecto en la vida de un individuo than actions. que las acciones. And yet, as believers at times, Y aún así, como creyentes, we're not mindful of the things that we say. no estamos pendientes de las cosas que decimos. I'm going to step out of my notes for a second because I really want to get to a point here. Voy a salirme de mis notas por un momento porque quiero llegar a un punto. Do you not know that the things that you say No sabes que las cosas que dices can hurt a person to an extent te puede doler hasta un extento that would make them de que turn away from God? puede hacer que esa persona se fuese de los caminos del Señor. And I know what some of you are thinking. Y yo sé lo que muchos piensan. Well, that makes them immature Bueno, pues eso lo hace inmaduro. if they can turn away Si se pueden salir, because no one porque nadie wants to accept accountability for the things that they do. quieren tomar cuenta de las cosas que hacen. And so we're living in a time where we need to understand Entonces vivimos en un tiempo donde any necesitamos word that entender is spoken out of your mouth. que cualquiera palabra que sea You see, dicha de that's tu why the boca. Bible says that life and death Por eso dice la palabra que la vida y la muerte is in the power of the está en el tongue. poder de la lengua. And why we only apply it to our own lives, Porque solo lo right? So aplicamos en I'm going to nuestra vida. speak positivity upon myself, Entonces yo voy a hablar positivo sobre mí misma, but we can release poison on someone else's life. pero podemos desatar veneno sobre otros. But God says it clearly in His Word, woe to those. Y por eso dice la palabra claramente, Woe to those, ay de aquel, hay de aquel that one of the little ones que uno de mis pequeñitos would turn away. se fuese. Now, I don't know about you guys, Y yo no sé de ustedes, but I would hate pero yo odiaría for someone to not want to come back to church que alguien no quisiera volver a la iglesia because of something I said. por algo que yo haya dicho.
or something that I did. o algo que yo hice. Think about that for a moment. Piensa eso por un momento. If you invite me to your house and you don't serve me properly, Si tú me invitas a tu casa y no me sirve apropiadamente, I would never go back there. yo nunca regresaría. Come on, if you invite me to your house and you serve me some hot soda, I'll never go back Si tú there. me invitas a tu casa y me sirve soda caliente, Right. nunca regresaré. You know how offensive that is? ¿Sabes qué ofensivo es Right? eso? And give me regular Pepsi instead of the diet one. Que me That den would be Pepsi so regular y no la offensive. de dieta, eso Right, es so, ofensivo. but I say all this to joke, to make you smile a bit, because some of Digo y'all, todo esto para hacer un chiste, because some of y'all looking at me like you just lost some money. porque muchos me están mirando como que perdieron dinero. But the truth of the matter is, Pero la verdad es we need to understand que necesitamos entender, that I've got to learn que necesitamos aprender how to tame my tongue. cómo domesticar mi lengua. Speaking in tongue Estás hablando en is lengua not speaking whatever you want to speak. y eso no es hablar lo que tú quieres It's hablar. God-given language into your life. Es Dios dando lenguaje a tu vida. And watch this. Y I mira do esto. not think Yo no creo that angelic tongue should be coming out of your mouth que las lenguas deberían de salir de tu boca if you haven't learned how to tame your worldly or your natural tongue. si no has aprendido a domesticar tu lenguaje natural. It's important. Es importante It's important. I need to be mindful y necesito estar pendiente of some of the things that I de say. las cosas que yo digo. Amen. The other thing he begins to talk about, Otra cosa que él empieza a decir right, is wisdom and how he begins to bring these two things together. es la sabiduría y él la trae hacia uno. Right? And so what is wisdom? ¿Y qué es la sabiduría? Right? Wisdom is La sabiduría es a divine gift that is granted by God. un don divino que es dado por Dios Amen. Amen. And is given to any believer y se le da a cualquier creyente who desires it. que lo desea. Watch what James chapter 1 verse 5 Mira says. lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. It says, if any of you lacks wisdom, Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, he says, let him ask God, pídala a Dios, who gives to all liberally el cual da a todos abundantemente and without y reproach, sin reproche, and it would be given to him. y le será dada. Wisdom from God La sabiduría de Dios is what we need in the midst of our es lives. lo que necesitamos en medio You know de what the nuestra book of vida. Proverbs say? Forgive me because I don't have the verse in front of me right now. ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios? But Proverbs calls wisdom a she. Watch Pero this. en Proverbios la sabiduría se le nombra como ella. And it says that she walks through the Y streets, dice que ella camina por las calles, but no one is calling her. pero nadie la llama. In other words, what the Bible is teaching us En otras palabras, lo que enseña for la the Biblia children of God, para los hijos de Dios, God desires to give you His Dios wisdom. anhela darte tu God sabiduría. wants to give you His wisdom, Él quiere dar but su He sabiduría, cannot give it to you pero Él no te la puede dar if you don't desire it, si tú no la deseas, if you don't want it, si tú no la quieres, if you don't ask for it. si tú no la pides. Divine wisdom. La sabiduría divina. And so, wisdom, according to John Piper, listen to what he says. Entonces la sabiduría, John Piper, como dice John Piper, right? He says, it's knowing the greatest goal in any situation. es conociendo la meta más grande en cualquier situación And the best way to achieve that goal. y la mejor manera de obtener esa meta. In other words, when we think about wisdom, En otras palabras, cuando pensamos en la sabiduría, wisdom sees the bigger picture, la sabiduría ve la foto mayor right? In focus each part in its proper relationship to the rest. y enfoca en cada parte su relación con la otra. And know that wisdom is different from knowledge, Y la sabiduría es diferente al entendimiento. right? You can have knowledge Puedes tener el conocimiento and not have wisdom. y no tener la sabiduría. Somebody said there's a lot of brilliant fools in the world. Alguien dijo que hay muchos tontos brillantes.
Amen. In other words, knowledge is what you learn on your own. En otras palabras, el conocimiento es lo que tú aprendes por ti Right? mismo. You could read a lot of books Que puede leer muchos libros and you could be full of y knowledge. puede estar lleno de But conocimiento. it doesn't mean that you have wisdom. Pero no significa que tienes sabiduría. Wisdom takes it to another level. La sabiduría lo lleva a otro nivel. So watch this. You can have knowledge, Puedes tener el conocimiento, but not have wisdom. pero no tener sabiduría. But you cannot have wisdom Pero no puedes tener la sabiduría without knowledge. sin el conocimiento. Because in order to discern what is the best way, Porque en orden para discernir cuál es la mejor manera you need to, or the best way for you to achieve your goal, o la mejor manera de tú obtener tu meta, you need to learn how to bring all the parts together necesita traer todas las partes juntas so that you can use wisdom to get you to the place where you need to be. para obtener la sabiduría para llegar donde necesitas llegar. Let's break it down like this. Watch this. Déjame mostrártelo un poquito. There was a paralytic man in the Bible that had 4 friends. A paralytic man. Había un hombre paralítico Amen. In the Bible that had 4 friends. You remember the story? que tenía Ajá. 4 amigos. ¿Se acuerdan de la And historia? his 4 friends wanted to bring him to Jesus. Y sus 4 amigos querían traerlo a Jesús. And so they're carrying their friend to the house where Jesus was. Entonces cargan a este amigo a la casa donde se encontraba Jesús, But they couldn't go into the door pero no podían entrar because a the la puerta, house was too packed. porque la casa estaba demasiado They llena. went to the door in the back Fueron a la puerta de atrás and they could not enter in y no podían entrar because the house was too packed. porque la casa estaba They demasiado tried to go llena. into the windows, Trataron de entrar por but la the ventana, house was too packed. pero la casa estaba demasiado The llena. men take a moment Los hombres toman un momento and they begin to think. y empiezan a pensar. And this is where the godly wisdom sets in. Y aquí es que entra la sabiduría de Dios. Godly wisdom La sabiduría de Dios will show you how to accomplish te mostrará cómo llegar the godly goals that you have set forth within the midst of your a life. las metas Man. piadosas que tú has detenido tener en tu vida. These men said, Estos hombres dijeron, let's go up to the roof. vamos a subir al techo Let's break a hole in the roof y vamos a hacer un hoyo en el and techo let's lower him down. y vamos a bajarlo. Look at how wisdom, Mira cómo la godly wisdom, sabiduría piadosa allowed them permitió to achieve their goal. que ellos pudieran obtener esa meta. What was their goal? ¿Cuál fue su meta? To get their friend to sit before Jesus. Tener que su amigo se sentara a los pies de Cristo. That was their goal. Eso fue su meta. That was their goal. Esa fue la meta. And some of us Y algunos de nosotros have God-given dreams. tenemos sueños de Dios And we have God-given desires. y deseos que el Señor And there's a burning inside of us to do what God is asking us to do. y está quemándonos por dentro hacer lo que Dios quiere que hagamos. But here goes the question Pero aquí está la pregunta that's occupying your mind. que está ocupando tu mente. How ¿Cómo am I going to do this? voy a hacerlo? How am I going to do this? ¿Cómo lo voy a hacer? It doesn't seem like I can. No se ve como que puedo Things are hacerlo. not working out in my favor. Las cosas no están trabajando a mi favor. And this is where divine wisdom begins to set in. Y aquí es donde entra la This is sabiduría where divina. God begins to show you Aquí es donde el Señor empieza a mostrarte how to accomplish cómo llegar what needs to be accomplished. a donde necesitas llegar. Remember the story ¿Acuerda la historia of the 2 ladies de las 2 señoras that went before one of the prophets or the kings, que fue delante del rey? right? And said, "This is my son." Y una dijo, este es mi hijo. And the other one said, "This is my son." Y la otra dijo, este es mi And hijo. so they were both fighting Y las because dos estaban peleando they're both saying that it's their son. porque las dos decían que eran su Now, hijo. obviously, Pero obviamente there's no way no hay ninguna manera that kid could belong to both of que them, ese niño perteneciera a las dos. right? And so here goes Entonces aquí viene divine wisdom. la sabiduría de Dios. When the man of God says, Cuando el rey dice, what we're going to do lo que vamos a hacer is we're going to take the kid es tomar el niño and we're going to saw him in half. y lo vamos a partir en dos. We're going to cut him right in half. Lo vamos a cortar por And el you medio. would each take half a kid Y cada una tomará la so mitad that you can go home with him. para que se vayan a la casa con él.
And the only reason why he said it, Y la única razón because he knew por la cual él lo dijo es That- porque él sabía that the kid's true mother que la verdadera madre would never want nunca permitiría her kid to be done any harm to. su niño que le hicieran daño. So one of the mothers says, Entonces una de las madres dice, no, we're not going to do it. no, no lo vamos a hacer. I'd rather lose him to you Yo prefiero perderlo than for him to be cut in a half. que lo corten por el medio. And the man of God said, Y el hombre de Dios dijo, you tú are the true mother of eres that la child. verdadera madre de este niño. Sometimes we think we could get away with just knowledge. Algunas veces pensamos que podemos salirnos con solo tener el conocimiento. And please don't get it wrong. Y no me malinterprete. You need school, Necesitas la right? escuela. By no means am I telling you run out of school. No te estoy You diciendo que dejes la escuela. need knowledge. You need these Necesita things. el conocimiento. But above all, Pero sobre todas las cosas, what's really going to help you get to where you need to be lo que te va a ayudar a llegar a donde necesita estar is divine wisdom. es la sabiduría divina. And divine wisdom Y la sabiduría divina is not the wisdom of the world. no es la sabiduría del mundo. And there is a big difference Hay una gran diferencia between these two types. entre estos dos tipos. Come with me really quickly and watch this. Entra conmigo y In mira James, the 3rd chapter, en Santiago capítulo 3, but I'm going to begin reading on the 13th verse. versículo 13. And listen to what he says here. Mira lo que dice aquí. It says, who is wise and understanding among you? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? He says, let him show by good conduct the works that are done in the meekness of wisdom. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verse 14, watch this right here. Versículo 14. But if you have bitter envy Pero si tienes celos amargos and self-seeking in your hearts, y contención en vuestro corazón, do not boast and lie against the truth. no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Because this wisdom Porque esta sabiduría does not descend from above, no es la que desciende de lo alto, but it is earthly, sino terrenal, it is sensual, animal, and it is demonic. diabólica. Listen to what James declares the wisdom of the world. Mira donde Santiago declara la sabiduría. Right? del He mundo. declares it three things. Él lo declara como tres cosas. He declares it earthly. Él lo declara que es de terrenal. And what does the Bible say about the wisdom of the world? ¿Y qué dice la palabra de la sabiduría terrenal? That the world denies Que el mundo niega the existence of God. la existencia de Dios. And so the earthly wisdom of the world Entonces la sabiduría terrenal denies the existence of God. niega la existencia de Dios. They prefer to believe Ellos prefieren creer that there was a collision in the universe. que había una juntiña del Amen. That there was a big bang one day. y que hubo una teoría que se llama Big Bang Amen. That made creation happen que hizo que la creación sucediera instead of believing of a God that created all things. en vez de creer en un Dios que lo creó todo. The world doesn't believe El mundo no cree in the God that we serve. en el Dios que servimos. I need you to catch that. Y The necesito world que does captes. not believe in the God that we serve. El mundo no cree en el Dios que And that's servimos. why their wisdom is earthly. Y por eso tu sabiduría es terrenal. He calls their wisdom also sensual. Y también le llama su sabiduría animal o Amen. sensual. In other words, En otras palabras, it appeals trae un llamamiento to the part of man's nature. a la naturaleza del ser humano. In other words, the wisdom, the sensual wisdom, En otra palabra, esa sabiduría sensual encourages man to seek immediate gratification. exhorta que el ser humano busque de esa gratificación instantánea, Without a thought of consequences. sin el pensamiento de las consecuencias. Man, that's deep right there, Eso es profundo, right? Sensual, sensual,
It encourages man to seek gratification Eso exhorta que el hombre busque la gratificación without any thought of consequence. sin el pensamiento de las consecuencias. And the third thing he does Y la tercera cosa que hace is he calls it demonic. es que él lo llama diabólico. Demonic wisdom. Diabólico, una sabiduría diabólica. I could define this so you could easily understand it. Y te lo voy a definir para que lo entiendas claramente. And this is when demons are whispering into your ear and you believe in it and flowing with it. Esto es cuando los demonios susurran a tu oído, tú lo crees y con eso te vas. You believe everything the devil is saying, Y crees todo lo que te dice el enemigo. right? Remember the Garden of Eden? ¿Te acuerdas del huerto del Edén? A few weeks back, Minister Hector spoke about. Hace una semana el ministro Héctor habló sobre esto. He spoke about the pride Él of habló- life, Él habló sobre el orgullo. right? And in the Garden of Eden, when the devil came to Eve, Entonces, en el huerto del Edén, cuando el diablo vino a Eva, he came to tempt her to disobey the command of God. él vino a tentarla para que ella desobedeciera el mandato de Dios. And what did the devil do? ¿Y qué hizo el diablo? Right? He made her appeal Él hizo que ella to the lust of her flesh, se diera a la lujuria de la carne, to the lust of her a la eyes, lujuria del ojo and to the pride of life. y al orgullo de la vida. Demonic wisdom in your life Esa sabiduría diabólica is that wisdom that is being moved in your life by spirit, by demonic demons themselves. es la sabiduría que se susurra o lo que te susurran el enemigo. And how do you know that it's demonic? Y la forma que tú sabes que es diabólica Because it's coming against the truth of God. es porque viene contra la verdad de Dios. We're going to be honest here today. Vamos a ser honestos aquí esta noche I'm not going to sugarcoat this because I need you to catch y this. no se lo voy a endulzar porque necesito que lo capten. I don't care how good you think it feels. No me importa qué tan bueno I don't care how good you think it looks. o qué tan bueno se parezca. If it goes against God's word, Si va contra la palabra del Señor, it's not from God. no es de parte de Dios. And the fact Y el hecho that we would even stop to think about it. de que nosotros hasta nos detenemos a pensarlo. Should I do this? ¿Debería de hacerlo? Y'all ever been there? ¿Han estado aquí? I know I have. Don't lie back to me. Y'all haven't always been saved. Right? Y'all haven't always been saved. Siempre han tenido la salvación. Right. When you know in your heart, Cuando sabes en tu corazón but then you start contemplating, y empiezas a contemplar, should I do it? ¿deberías de hacerlo? You know, God's going to be okay with it. Dios me va a entender. Right? You know, God's going to forgive me. Dios me va a perdonar. Right? God knows my heart. Dios conoce God mi knows corazón. I really love him. Dios conoce que You yo know, lo amo. I'm not perfect. Yo no soy perfecto. You have no idea No sabes that all the words that are coming out of your que mouth todas las palabras que están saliendo is de tu boca demonic wisdom. es la sabiduría It's not diabólica. coming from you. No viene It's de the ti. it's the devil himself speaking into your mind Es el so mismo that you enemigo can que está flow hablando a tu in what mente your flesh para que desires fluyas to en la do. carne. And you're like, but David did it, Y tal vez digan, pero David lo hizo. and God had mercy on David. Y Dios tuvo misericordia hacia David. It cost David a lot of stuff too. Pero le costó mucho a David también. Let's understand that wisdom. Vamos a entender esa sabiduría. And so anything that is coming into your spirit and into your mind Entonces, cualquier cosa que venga a tu espíritu y tu mente, that is not from God que no es de Dios, or goes against God's word o va contra la palabra de Dios, is demonic, es diabólica. right? When you start hearing voices or feelings and I hate this person, Cuando empiezas a pensar que odias a alguien, that's not God. eso no es Dios. And you're going to be like, oh, but that's normal. O tal vez digas, oh, es normal. No, Mama, that's called demonic wisdom. That's No, what it's eso called. se llama sabiduría And diabólica. we're giving into it. Y no estamos entregando a Watch eso. this. When we see Christians Cuando vemos cristianos acting ungodly, que no se están comportando de una forma piadosa,
And when Christians are acting ungodly, Entonces, cuando cristianos están actuando It's- de una forma que no es piadosa, when they're not acting in love, cuando no están actuando en amor, when they're not being compassionate, cuando no están haciendo con paciencia, when they're being judgmental and condemning, cuando se están condenando y siendo juzgadores, God's not telling you to act like that. Dios no te está diciendo que actúes así. The devil's telling you to act like El that. enemigo te dice que actúe así. This is a lot. Esto es mucho. I gotta get home. But Y watch necesito this. llegar a la casa. And the crazy thing is that some of you think it's God, Y la parte asombrante es que muchos piensan que es de parte de Dios and it's not. y no lo es. And because we haven't learned how to discern Y porque no hemos aprendido a discernir the voice of God in the la midst of voz our de lives, Dios en medio de nuestras vidas, James called it Santiago lo llamó earthly, terrenal, he called it sensual, sensual and he called it demonic. y diabólico. Amen. Called it demonic. Y lo llamó diabólico. And that's the wisdom that some of the people of God were operating in. Y esa es la sabiduría en la cual operaban algunos cristianos. But then Pero después you got the godly wisdom. tenemos la sabiduría piadosa. Verse 17, listen to what it says. Versículo 17, mira lo que dice. He says, but the wisdom that is from above. Y dice, más 17, 3:17. But the wisdom that is from above is first pure, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, is peaceable, después pacífica, it is gentle, amable, willing to yield, benigna, full of mercy and good fruits, llena de misericordia y de buenos frutos, without partiality sin incertidumbre and without hypocrisy. ni hipocresía. Godly wisdom La sabiduría piadosa is the wisdom es la sabiduría that comes from God que viene de Dios and honors God. y honra a Dios. And it is for every believer that desires it. Y es para todo creyente que lo desea. But let's be honest, Pero vamos a ser honestos. just because we come to church Solo porque venimos a la iglesia doesn't make us believers. no nos hace creyentes. Huh? What makes you a believer Lo que te hace creyente is how you are living your life. es cómo estás viviendo tu vida. It's how your life is manifested. Es como tu vida se manifiesta. And so godly wisdom Entonces la sabiduría piadosa starts with the fear of God, empieza con el temor de Dios, that reverence and respect unto the Lord. que trae reverencia hacia el Señor. And I do believe we're living in a season and a time Y sí creo que vivimos en un tiempo y temporada where we don't see that fear of God in our world anymore. donde ya no vemos ese temor de Dios en el mundo. I mean, there was a moment, Yo creo que hubo un momento at least when I was growing up, and maybe that was too long ago, cuando yo crecía, y tal vez fue hace muchos siglos, but I grew up in a time where pero yo crecí en un tiempo where non-cable television was good, clean TV. donde los canales que no venían de cable eran limpios, Right? Where you can sit down and watch something on television. donde podía haber algo en el, Right. en el televisor. Right. I remember as a kid coming home from school. Yo me acuerdo como niño, I'm venir de la escuela, gonna give up my age. I'm gonna mess up. Watching Good Times. Anybody remember watching Good Times? ver Come el on show now. que se llama Come Good on, Times. Jessica Rolando, raise your hand. Don't leave me alone in here. Remember watching Good Times. Ver el show que se Right. llama Good Time. I remember coming home and watching What's Happening. Y Right? ver You remember that? el show que se llama What's Happening. You're too young about those things. You're like, Bishop, what are you talking about? Right? I mean, you can sit down and watch these shows, man, Y and, te podías and it was sentar a and it ver was all, estos shows. and there was a sense of like respect for family and people. Y hubo un sentido como de respeto para la familia y para la gente. But you don't see that no more. Pero ya no ves eso. You don't see it, and you don't even have to go to regular TV. I mean, you could go to Disney Channel and find out that there's no reverence no more for what love is, for what godliness is. The world just doesn't matter Y anymore. puedes buscar en cualquier canal y ver que ya no hay reverencia. But know that godly wisdom comes from God and honors God. Pero entiende que la sabiduría de Dios Ish, viene give de me Dios something. y honra a Dios. And it fears God, Y teme a Dios. and your fear of God. Y tu temor de Dios. Watch this. Watch this. And anybody ever ask themselves,
Hay alguien que se ha preguntado, how do I know if I really fear God? ¿cómo yo sé si temo a Dios? You've ever asked yourself that? ¿Te has preguntado eso? Right? Right? Again, fearing God is not being afraid of God. Temer Right. a Dios no significa tenerle miedo a Dios, Because I'm not afraid of God. porque no le tengo miedo. Right, right. I'm not afraid. I don't serve God because I'm afraid. Yo no le sirvo a Dios porque le tengo miedo, Right? But fear of God pero el temor de Dios is to respect and honor Him in your life. es respetarlo y honrarlo en tu vida. And you know when you know you fear God? Y sabes cuando temes a Dios. Anybody want to take a wild guess? Quieren tomar un... And don't tell me speaking in tongues and dancing in the spirit, because y no me digan I'll que slap you hablar en straight. I'll lengua slap y you. danzar en el espíritu I will es- swing at es- you. I will swing at you. I will swing at you. You know when you know you fear God? ¿Sabes cuándo sabes que teme a Dios? When your fear of God Cuando tu temor a Dios results in holy living. te resulta en una vida santa. We don't talk about that a lot in churches anymore. We do here, but not in other churches. Y ya no se habla mucho de esto en otras iglesias. But you know you fear God Sabes que teme a Dios when you live a holy life. cuando vives una vida santa. When you live in that life that is pleasing unto the Father. Cuando está viviendo esa vida que le place a Dios. Worldly wisdom doesn't want to honor God, La sabiduría diabólica no quiere honrar a Dios, but godly wisdom pero la sabiduría de Dios holds on sí se aguanta to the truth of God. a la verdad de Dios. And you live in that truth. Y tú vives en esa And verdad. you would flow in that truth. Y fluirás en esa verdad. And you would allow that truth Y permitirás que esa verdad to lead and guide que your te life. guíe. Godly wisdom La sabiduría piadosa is there for all believers está disponible para todo creyente who desire it. que lo desea. So I guess what I want to tell you tonight, Entonces lo que le quiero decir esta noche, if you feel like you're at a place in your life si sientes que están en un lugar en tu vida that you don't know what's happening in your life, que no sabes qué está sucediendo en tu vida, you feel stuck, you don't know what to do next, tal vez te sienta estancado, before you ask for wisdom, pero antes de pedir en la sabiduría, examine your life. examínate. Am I living a life that honors God? ¿Estoy viviendo yo una vida que honra a Dios? Do I fear God and honor God? ¿Temo yo a Dios y lo honro? Am I living a life of integrity? ¿Estoy viviendo yo una vida de integridad? Integrity is not what you do, La integridad no es lo que or hace integrity is not what's manifested o lo que está manifestado when you are in front of other people, cuando estás delante de otras but gentes. integrity is shown Pero la integridad se muestra when you are all by yourself. cuando estás solo. Am I living that life? Estoy viviendo yo esa vida. And if you can answer to yourself and say, I am and I'm trying my best, Y si puedes responder y decir sí y estoy tratando, then instead of allowing your situation en vez de permitir que tu situación to drive you crazy emotionally and que te spiritually, lleve a la locura instead of emocional, allowing your situation en vez de permitir que esta situación to make you feel like there ain't no te hope haga left, sentir que no hay esperanza, do what the psalmist did. haz lo que hizo el salmista. He lifted up his eyes to the hills Él levantó sus ojos and al realized from where his help come from. y realizó de dónde viene su And that's in those moments in your life. Y es en esos momentos And I'm de tu vida. gonna be really honest. There's been moments in my life, Han visto momentos en mi Jeannie, vida that I felt like I've walked into a dead end street. donde yo me sentía That que I estoy felt like caminando I'm por una literally calle que no hay standing salida, in front of a wall. que estoy parado frente a I've una pared. literally felt like, God, how did you lead me into this Como place? que yo he preguntado, Dios, ¿cómo Listen, yo llegué a I este would lugar? be lying to you Y le mentiría if I was to tell you that I've si le never digo felt que nunca he sentido in my life that I don't know what to do now. como que yo no sé. Isn't there were moments in my life Han visto that I momentos just en mi wanted vida to pull my hair out and say, donde what quisiera jalarme los now? cabellos y decir, ¿qué ahora? But even in the midst of all that Pero craziness, aún en medio de todo I eso, thank God. le doy gracias I a Dios. thank God Le doy gracias that I a had Dios. enough strength inside of me He tenido la suficiente fuerza to say I can para decir either die and where I'm at, dónde estoy or ask God o pedirle a Dios to give me the wisdom que me dé la sabiduría that I need.
que necesito. And when you ask God, Y cuando le pides a Dios, He will Él show you. te la dará. What father, Qué padre, when he has his child calling out to him, cuando tiene a su hijo que clama a Él, would not leave it all behind no lo dejaría todo and come to rescue his para daughter rescatar or a su come to hijo, rescue his o son? rescatar a su hija. What makes you think God won't do it for you? ¿Qué te hace creer que Dios no lo haría por ti? I don't know who needs to hear this, Yo no sé quién necesita escuchar esto, but there's a few of you in this room today pero hay algunos cuantos aquí that you've come against the most challenging times in your life que se han enfrentado en las cosas bien difíciles because you've told God you want to see him, porque le has pedido a Dios que because lo you veas, told God you wanted to get closer to him. porque le has pedido a Dios que quiera acercarse And so más a God él. has led you into a place in your life Entonces Dios te ha llevado a un lugar en tu vida that you're going to see his glory. donde tú verás su gloria, But seeing that glory pero ver esa gloria comes at that point in our life viene a ese punto de nuestras vidas where we feel like I can't do it no more. donde nos sentimos que ya no podemos más I just ain't got the strength for it no more. y solo pido la fuerza There- para there- renovar. There's some of you in this room that just thought about quitting. Hay algunos en este, And you en said, este lugar I que just han can't, I pensado just en can't. dejarlo. It's just too much for me already. Y tal vez dice que no puedes más. What's too much for you Lo que es demasiado para ti is not too much for no God. es demasiado para Dios. Amen. He's waiting for you to call out. Y Él está esperando que He's tú le waiting hagas a for Él. you to say the word, show me the Él way. está esperando que tú le He's digas las waiting for palabras, you to "Enséñame, say, God, muéstrame el give me camino". the peace in the midst of my tú le storm. digas, "Señor, He's dame la paz waiting en for medio you de to say, esta God, tormenta". just let me Que see tú you le digas, in the "Señor, midst of déjame all the ver hell en that I medio might be de going toda through ese in the mal que midst está of this pasando en mi life. vida". God wants to give Dios you quiere darte that true wisdom. esa verdadera sabiduría. And he says tonight, Y Él dice esta noche, if you want it, si la quieres, come and ask for it. ven a pedirla And I will give it to you y te la daré. abundantly and without reproach. Abundantemente